L'hôpital Moulay Youssef, c'est un hôpital qui est connu par la bonne prise en charge des malades, et c'est le premier hôpital qui a rencontré, c'est-à-dire que le premier malade est venu à l'hôpital dans un service d'isolement bien équipé, un personnel qui est rodé, formé pour traiter les malades Covid. Par la suite, la capacité laitière a augmenté. Donc on a maintenant presque 5 services, avec un service de réanimation où les malades sont hospitalisés. Donc il y a une grande pression sur l'hôpital Moulay Youssef. En ce qui concerne la psychologie du personnel, c'est-à-dire le personnel, vu le discours de Sa Majesté le Roi, qui a encouragé et qui a félicité le corps médical, donc ils ont senti c'est-à-dire des félicitations. Donc ils sont prêts à continuer à travailler, à gérer les malades Covid. Donc infirmiers, médecins, techniciens, les aides-soignantes, c'est-à-dire toute l'équipe médicale de l'hôpital Moulay Youssef est prête pour gérer ce Covid. Pour les cas qui viennent à l'hôpital Moulay Youssef, c'est des cas vraiment sérieux, c'est des cas de réanimation, d'unités de soins intensifs. On a augmenté la capacité laitière de réanimation, de soins intensifs. On a essayé d'être aidé par d'autres personnels, c'est-à-dire que le personnel est suffisant pour travailler à l'hôpital Moulay Youssef. On essaye de gérer et de gérer au mieux. Mon conseil à la population, c'est que ces malades qui sont hospitalisés à l'hôpital et qui décèdent, ce sont presque des malades qui ne sont pas vaccinés. Donc moi, j'encourage les gens, j'encourage les jeunes à aller se faire vacciner. Maintenant, la tranche d'âge, elle a beaucoup diminué. On est maintenant de 20 à 24 ans. Donc, j'encourage les jeunes, j'encourage tout le monde pour aller se faire vacciner. Parce qu'on a vu que les malades qui sont dans un état, parce que la vaccination, elle aide à ne pas avoir des complications de Covid et de ne pas passer en réanimation. Et on a remarqué que les gens qui posent problème et qui décèdent, ce sont beaucoup plus des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, allons-nous vacciner. Tout le monde doit se vacciner. السيرفيس ديال العزل الصحي ديال كورونا. هذا السيرفيس هذا بدا من مارس 2019 منين بدات كورونا من الاول، وهذا السيرفيس خدام. في الاول درنا فورماسيون بور لا بريزون شارج ديال لي مالاد كوفيد. بقى هذا السيرفيس هذا خدام الى يومنا هذا، ما عمرو حبس. بقات كورونا غادا وكتزايد، واحد الوقيته نقصوا الحالات ودابا عاوتاني طلعوا الحالات وهما في تزايد عاوتاني. تقريبا لا بلوبار ديال الحالات ديال كورونا اللي عندنا دابا هما دي مالاد اللي عندهم دي مالادي كرونيك، يعني امراض مزمنه بحال السكر، بحال ارتفاع ضغط الدم، وهما في الاغلبيه ديال الحالات زعما دي مالاد اللي نون فاكسيني ما تلقاوش اللقاح ديالهم. الاغلبيه فيهم هما اللي كيوليو من بعد دي كا كريتيك، كيوصلوا للانعاش ريانيماسيون، كيوصلوا الله يحفظ دي فوا كاينين حالات اللي كنفقدوهم. دونك حاليا الوضع ما كيبشرش بالخير. الوقايه الناس يحاولوا لو ماكسيموم بوسيبل، ما كنقولوش ما يخرجوش، ولكن حتى الناس اللي كيخرجوا يحاولوا يقارديو لي ماسك ديالهم، لي بافيت ديالهم، يحاولوا يعقموا يغسلوا يديهم فاش يدخلوا للدار، يعني شي حوايج اللي بساطين يقدروا يحميو لهم من بعد. يحاولوا دابا الفاكسان سي فغي ماشي يعني ما غاديش يحميك الا ما درتيش البافيت ديالك وما درتيش لي موان دو بروتيكسيون. ما تقولش راه جو سوي فاكسيني صافي ما غاديش يجيني المرض، لا، دير الوقايه ديالك. وحتى عمر ملي كتكون فاكسيني على الاقل حتى الا جا المرض كتاب كيجيك خفيف، ما كتوصلش للحالات الحرجه الله يحفظ اللي كيقدروا يوصلوا حتى للانعاش، وفي بعض الحالات كنفقدوهم.